ذکر خدا اور امام احمد رضا، مصنف مولانا تطہیر احمد رضوی بریلوی۔ حصہ 26۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کے خلاف اشعار پر کفر کے فتوے۔ شاعروں میں ایک مرض عام طور پر پایا جاتا ہے کہ وہ کسی کی تعریف یا توہین میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نعت گوئی میں بھی کچھ شاعر ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں کہ جن سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاذ اللہ خدا یا خدا کے جیسا ہونے کا شبہ ہو جائے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نعت شریف لکھنا بہت مشکل کام ہے، تلوار کی دھار پر چلنا ہے۔ اگر اتنا بڑھا کہ الوہیت میں پہنچ جاتا ہے تو مارا گیا، اور شمع برابر تنقید سمی توہین ہوئی تو مارا گیا۔ البتہ حمد آسان ہے کہ اس میں راستہ صاف ہے، جتنا چاہے بڑھ سکتا ہے۔ غرض حمد میں ایک جانب اصلاً حد نہیں اور نعت میں دونوں جانب حد بندی ہے۔ حیات اعلیٰ حضرت جلد 1 صفحہ 349، الملفوظ جلد 2 صفحہ 50، یعنی حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف، آپ کی شان و عظمت بیان کرنے میں یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے آپ کی برابری خدا تعالی سے نہ ہو جائے اور ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں کہ جن سے کسی کے ذہن و دماغ میں آپ کے خدا یا معبود ہونے کا وہم بھی جائے، کیونکہ مخلوق میں سے کسی کی بھی ایسی تعریف جس سے اس کے خالق ہونے کا تصور ہو شرک کا راستہ ہے، اور شرک اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم کی آدھی سے زیادہ آیات اسی شرک کے برائی میں نازل ہوئی ہیں، اور شان اقدس میں تنقیص و توہین، بے ادبی و گستاخی کا عذاب اور وبال بھی کم نہیں ہے۔ یہ بھی اسلام میں ناقابل لطافی و معافی جرم ہے۔ اب میں ان اشعار کو لکھ رہا ہوں کہ جن کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بنایا گیا یا پڑھا گیا اور ان سے ان کے بارے میں پوچھا گیا اور انہوں نے ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا۔ بات صرف یہ تھی کہ ان اشعار میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو خدا کہا گیا یا خدا کے برابر شریک و ساجی ہونے کا تصور دیا گیا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر عشق رسول کا غلبہ ضرور تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ سراپا ایمان تھے، شرک سے سخت بیزار اور توحید کے بڑے علمبردار تھے، ان کے عشق رسول کی اصل بھی عشق الہی تھی۔ پہلا شعر: میم کی چادر مخ پر ڈالے احمد بن کر آیا۔ اس شعر میں آیا کی ضمیر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صریح کلمہ کفر قرار دیا۔ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مراد ہیں تو اگرچہ تعویل ممکن ہے، قائل کو کافر نہ کہیں، لیکن پھر بھی پڑھنے سے منع فرمایا۔ دوسرا شعر: سب وصل خدا نے نبی سے کہا تو اور نہیں میں اور نہیں، ہے میم کا پردہ کیا پردہ تو اور نہیں میں اور نہیں۔ تیسرا شعر: کہیں لیلا بنا کہیں مجنو، کہیں شیری بنا کہیں فرہاد، ہے میم کا پردہ کیا پردہ تو اور نہیں میں اور نہیں۔ ان دونوں شعر کے ظاہر کو امام احمد رضا نے کفر قرار دیا۔ چوتھا شعر: محمد نے خدائی کی خدا نے مصطفی کی، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے۔ اس شعر کی کچھ بعید و دقیق تعویلات ذکر فرمانے کے بعد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مگر حق یہ ہے کہ ایسی تعویل لفظ کو کلمہ کفر ہونے سے نہیں بچائے گی اور نہ قائل کو اشد حرام کے ارتکاب سے۔ پانچواں شعر: کہتا ہے یہ تجھ سے خدا دل میں نہ رکھ اپنے خودی، تیرے نگینے طبع پر میری حقیقت ہے خودی، جب عین وحدت کی صفت خاص اپنی میں نے تجھ کو دی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، طاقت نگویت بعد ازی، من دیگرم تو دیگری۔ اس کے متعلق امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں فارسی شعر حضرت امیر خسرو دہلوی کا عاشقانہ غزل میں ہے، اسے یوں ناز شریف میں لے جانا اور کلام الہی ٹھہرانا اور اللہ تعالیٰ و رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم میں یوں اتحاد ماننا، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو جان اور اللہ تعالیٰ کو تن جاننا کھلا ہوا ارتداد کفر ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ 298 301۔ کچھ اور اشعار جن کے ظاہر کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صریح کفر قرار دیا۔ ہمارے سرور عالم کا رتبہ کوئی کیا جانے، خدا سے ملنا چاہے تو محمد کو خدا جانے، اٹھا کر میم کا پردہ سب الا اللہ کہتے ہیں، عہد میں میم کو ضم کر کے صلی اللہ کہتے ہیں، ظہور ہو کے دنیا میں فرمانا کی بندہ ہوں تو سب ناسوت میں حضرت رسول اللہ کہتے ہیں، ہوئے ممکن سے جب واجب نبی ملکوت میں پہنچے، وہاں سب دیکھ احمد کو ظہور اللہ کہتے
हैं। अलस्तु मर्तबा लाहूद समझो जात अहमद का, सब इस रुतबे में आ हजरत को ऐनुल्लाह कहते हैं। फतावा रज़विया जिल्द 15 सफ़ा 301। इस सब अशार को इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कुफ्र फरमाया, क्योंकि इन अशार में खुदा और रसूल के दरमियान में फर्क को खत्म करके दोनों को एक बताया गया। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह खालिक और मखलूक के दरमियान गैर मुतनाही नाकाबिल शुमार फर्क व इम्तियाज कायम रखने को असल ईमान और ऐन इस्लाम जानते थे। वो एक जगह फरमाते हैं, तमाम अंबिया व मुरसलीन व मलाइका मुकर्रबीन व अव्वलीन व आखिरीन के मजमुआ इल्म मिलकर इल्म बारी से वह निस्बत नहीं रख सकते जो एक बूंद के करोड़वें हिस्से को करोड़ों समंदर से है। फतावा रज़विया जिल्द 14 सफ़ा 377। वह यह भी जानते थे और उनसे यह बात छुपी हुई न थी कि दुनिया में शिर्क जब भी हुआ है और खुदा ताला से बराबर उसका शरीक और साझी और दूसरा माबूद जब भी ठहराया गया है तो वह उमूमन उसके महबूब बंदों को, अंबिया और औलिया को, लिहाजा इस किस्म की बकवासें जब भी की गई उन्होंने इसके खिलाफ सख्त कुफ्र के फतवे दिए और तौहीद के पूरे तौर पर हिफाजत फरमाई। यहाँ यह बता देना भी जरूरी है कि आजकल कुछ शायर जो इस किस्म की बातें करते हैं कि अहद और अहमद में सिर्फ मीम का पर्दा है, यानी मीम का फर्क है, मीम की मसाफत दूरी है। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और उनके फतवों की रोशनी में यह सब बातें गलत हैं। हक यह है कि अल्लाह ताला और उसकी मखलूक में, ख्वाह वो कोई मखलूक हो, उसमें ला तादाद गैर मुतनाही बेशुमार फर्क है। इस फर्क को बस और सिर्फ जिसे अल्फाज से ताबीर करना बड़ी बेएहतियाती, बेतवज्जीही और बड़ी भूल और गलती है। तौहीद खुदा और शरीयत इस्लामिया के खिलाफ बकवास करने वाले एक पीर पर कुफ्र का फतवा। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मामले में कि जैद कहता है कि सिवाय खुदा के कुछ नहीं, यानी यह भी खुदा वह भी खुदा, जैद भी खुदा बकर भी खुदा। अला हाजल कयास और ताईद में चंद अशार पेश करता है। फिर साहिल ने जैद के बयान करदा कुछ अशार लिखे हैं जिनमें अकीदा तौहीद की मुखालिफत और शरीयत इस्लामिया की मजाक उड़ाई गई है। आगे जैद का हाल यूं लिखा है, जैद फजर की नमाज के लिए उठता है तो अपने मुरीदों के सामने कहता है कि जरा खुदा को धोखा दे लूं। यही जैद वाज में पुकार पुकार कर कहता है कि शरीयत तो तुम्हारे मौलवियों ने भी सिखाई, मगर खुदा के मिलने का रास्ता कुछ और है और यह मंतर कुछ और है, और इस किस्म के धोखे देकर मुसलमानों को अपनी मुरीदी की तरफ रागिब करता है। जवाब में इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सूरत मज़कूरा में जैद यकीनन काफिर व मुर्तद है। उसके कलाम सरापा कुफ्र से भरे हुए हैं। फिर उसके अशार व कलाम में कुफरियात शुमार करते हैं। जैद व अमर व बकर सबको खुदा कहना, खुदा को मखलूक और मफऊल कहना है। बंदा को खुदा कहूँ, खुदा को खुदा न कहूँ। चौथे शेर में अपने आप को अल्लाह कहना, रसूल कहना, कुरान कहना। पांचवें शेर में शरीयत का इनकार करना, अनल हक कहने पर इसरार बंदा बनने की मुमनियत। आठवीं शेर में खुदा की नफी। इस किस्म की उसकी कुछ और बकवासें शुमार कराने के बाद लिखते हैं, बिल जुमला जैद उन काफिरों में है जिनको फरमाया गया जो इसके कुफ्र व अजाब में शक करे वह भी काफिर है। मुसलमानों के इससे मेल जोल हराम, इससे सलाम कलाम हराम, इसके पास बैठना हराम, इसका वाज सुनना हराम, वो बीमार पड़े तो उसे पूछने जाना हराम, मर जाए तो उसे गुस्ल देना हराम, कफन देना हराम, जनाजा उठाना हराम, जनाजे के साथ चलना हराम, इस पर नमाज हराम, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना हराम, इसके लिए दुआए बख्शिश करना हराम, उसे सवाब पहुंचाना हराम, इसकी कब्र पर जाना हराम। जो इन बातों में से कोई बात उसे मुसलमान जानकर करेगा या इसकी मौत के बाद उसके लिए दुआए बख्शिश करेगा या उसे सवाब पहुंचाएगा, अगरचे उसे काफिर जानकर वह खुद काफिर हो जाएगा। जो लोग मुरीद इसके हो चुके हैं उन पर फर्ज है कि इससे जुदा हों, दूर भागे कि वो बैत इसके हाथ नहीं बल्कि इब्लिस के हाथ पर हुई है। फिर वह मुरीद जो इसके कुफ्रों पर आगाह होने के बाद मुरीद हुए या बाद मुरीदी के आगाह हुए और इसकी बैत से अलग न हुए, उन पर फर्ज है कि नए सिरे से मुसलमान हों, तौबा करें। तौबा और इस्लाम के बाद अगर उनकी औरत उनसे दोबारा निकाह पर राजी न हो तो उन पर जब्र नहीं। फतावा रज़विया जिल्द 15 सफ़ा 276 से 289। देखा आपने, यह है इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का जलाल व गजब के तेवर। अकीदे तौहीद व रिसालत और शरीयत इस्लामिया की मुखालिफत करने वाले पीरों के लिए जिसको आपने इस मुबारक फतवे में मुलाहिजा फरमाया, सबक हासिल करें और इबरत लें। वह मुरीद जो पीर परस्ती में हद से आगे बढ़ गए हैं और वह पीर
अमीर जो खुद को खुदा बनने और कहलाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। इस फतवे के एक एक लफ्ज से इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तौहीद परस्ती कितनी जाहिर व नुमाया है, यह सब बताने समझाने की जरूरत नहीं है। एक मर्तबा किसी ने कह दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर गैर मखलूक है, यानी अल्लाह ताला का पैदा किया हुआ नहीं है। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से इस बारे में सवाल किया गया तो जवाब में फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर यकीनन मखलूक इलाही है, अल्लाह ताला का पैदा किया हुआ बनाया हुआ है। फिर उसके सबूत में एक हदीस लिखते हैं, ऐ जाबिर, अल्लाह ताला ने हर चीज से पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया अपने नूर से। अल मवाहिबुल दुनिया बहवाला अब्दुल रज़्ज़ाक जिल्द 1 सफ़ा 70। फिर फरमाते हैं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को गैर मखलूक कहे कुरान अजीम का मुनकिर है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हर शय का पैदा फरमाने वाला अल्लाह ही है, तो उसी की इबादत करो। फतावा रज़विया जिल्द 14 सफ़ा 654। यानी अल्लाह ताला के अलावा जो भी है सब उसकी मखलूक, उसके बंदे हैं, सब पर उसकी इबादत लाजिम है। अल्लाह ताला से दुआ है मेरे बोलने में जो कुछ लग्जिशें और खताएं हुई उसे माफ़ फरमाए। हम तमाम उम्मत मुस्लिमा और मुस्लिमीन को सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दीन हक पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन।